नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। नियामतपुर टहरम मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अजय पोद्दार ने विविध रूप से भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान विधायक अजय पोद्दार ने नारियल फोड़कर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मूर्ति स्थापना कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसटी समाज के लोग एवं भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शुक्रवार को मूर्ति स्थापना स्थल पर कर्मियों द्वारा साफ सफाई पूरी कर निर्माण कार्य का प्रारंभ किया गया। इस दौरान वार्ड अध्यक्ष अमर प्रसाद, सत्यजीत दास, भीम हाड़ी, टिंकू वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विधायक का स्वागत किया और उन्हें माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र देकर मंच पर सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार पूर्व में एसटी समाज की ओर से विधायक से बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना को लेकर आवेदन किया गया था। वर्तमान में विधायक अजय पोद्दार के प्रयासों से इस स्थान पर मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। गौरतलब है कि चुनाव से कुछ महीने पहले आसनसोल के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत नियामतपुर स्थित इसको बाईपास रोड टहरमपुर मोड़ पर मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह स्थान बर्नपुर सेल आईएसपी कारखाने के अधीन आता है। उस समय मूर्ति स्थापना को लेकर अलग अलग पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी, जो बाद में पुलिस हस्तक्षेप से नियंत्रण की गई थी। इसके बाद मूर्ति स्थापना कार्य रोक दिया गया था, लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव के चलते शुक्रवार को उसी स्थान पर पुनः भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। जल्द ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़ मूर्ति स्थापना तो सेल सेल बानपुर किन्तु आगे কিছু দুষ্কৃতীরা যারা দুষ্কৃতী টিমের লোক আছে তারা বাধা দিয়েছিল। ওই সময় পুলিশও চোরি চাটা ছিল, তো সেরকম একটা বাধার সম্মুখীন আমরা হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানতাম সরকার আসছে, সব কিছু হবে শান্তভাবে। পশ্চিমবাংলাকে আমরা ভয়মুক্ত বাংলা চাই, ভয়মুক্ত বাংলা আমরা করতে পারছি। এক নম্বর আমার দাবি ছিল ভয়মুক্ত বাংলা, তারপরে বাকি কিছু তো 80টা ধাপে আপনি দেখবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্মানীয় শুভেন্দুদা এই 10 দিনের ভিতরে পুরো মুখ চেঞ্জ করে দিয়েছেন পশ্চিমবাংলায়। আর 1 তারিখ থেকে 5 তারিখের মধ্যে আপনার বাকি যোজনাগুলো, কেন্দ্রীয় যোজনা সব চালু হয়ে যাবে। যাদের নেই তাদের বলবো ইমিডিয়েট তাদের নাম এনরোলমেন্ট করুন। তাদের ভোটার লিস্টে নাম কাটা গেছে, তারা ভোটার লিস্টে নাম এনরোলমেন্ট করুন। তাদের নিজে একটা দেবেন, তার বাড়ির 2-3টা লোকের বাকি ডকুমেন্ট দেবেন যাতে ওর নাম চাপতে পারে। এই ব্যবস্থা সবকে মিলে নিতে হবে। কি করলেন আজকে? আজ আমাদের এখানে বহুত দিনের স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন আজ আমাদের এখানে সাকারিত চলেছে। আজ ডক্টর অজয় পোদ্দার মহাশয় এসেছিলেন, আজকে আমাদের বাবা সাহেব আম্বেদকরের যে বিশাল মূর্তির এখানে শিলান্যাস করে গেলেন। আজ থেকেই কাজ চালু হবে, কারণ এই যে প্রোগ্রামটা অনেক আগে হতো, কারণ জিহাদি যেভাবে তৃণমূল সরকার দ্বারা এই বাবা সাহেবকে লাথি মারা হয়েছিল, সেদিন থেকে আমরা এসটি সমাজ আমাদের ভিতর থেকে আবেগ ছিল যে এখান থেকে এই তৃণমূল নামক দলটাকে উপড়ে ফেলে দেবো। তাই 100% এসটি সমাজ পুরো বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে নিয়ে এসছেন এবং এই জিতার আনন্দে আজ আমরা এখানে শিলান্যাস করলাম এবং ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের যে স্ট্যাচু যেখানে করার যে টহরম মোড়ে সেটা আজ আমরা সাকসেস করতে পেরেছি। এত ঝড় বাদল তৃণমূলের সন্ত্রাস, আমরা যখন এর আগে শিলান্যাস করতে এসেছিলাম তৃণমূল দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম, তারা বাবা সাহেবের মূর্তিতে মানে অপমান করেছিল। তার প্রতিবাদে আমাদের পুরো কুলটি সমাজের মানুষ, এসটি সমাজের মানুষ ভোটের মাধ্যমে তাদের জবাব দিয়ে আজ এখানে আমরা শিলান্যাস করলাম। আগামী দিন আমাদের প্রতিটি মানুষ উপকৃত হইবে। আগামী দিন এখানে মাল্যদান, জন্মদিন আর মৃত্যু দিবস দুটোই পালন করবে। তাই প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ এই প্রাকৃতিককে যে আজ এত গরম ছিল, তাই যখন আমরা এই মাটি কুড়ার পরেই এখানে বাবা সাহেবের স্ট্যাচু স্থাপন করার পর সময়ে দেখুন কত সুন্দর আবহাওয়া হয়ে গেল। এটাও চাইছিল পুষ্প বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে স্বাগতম করলো। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, ডাক্তারবাবুর আমরা সবাই একসঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি পেয়ে দেখছেন আমাদের
অবস্থা। আমরা খুব সুন্দর, আমাদের পুরো টিম আছে এখানে, এসসি এসটি সমাজ বা আমাদের দাদারা সিংজি আছে, সেই জেনারেল সব আছে। আপনার এবং পরিচয়, total মানুষ আপনার আমরা- পরিচয়। হ্যাঁ? আপনার- আমি হচ্ছে সত্যজিৎ দাস, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি এবং এই পশ্চিম বর্ধমানের कुल्टी से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद अब मूर्ति स्थापना कार्य दोबारा शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासनिक निगरानी में जल्द ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की तैयारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।